পরিষ্কার ছাদে 뭐라 꺼볼 수 있리 탕하나. Hello guys, welcome back to my channel. Hello, sekarang tegasa kata video challenge video. ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे हो। Ini hanya hai challenge video tu है का नरम बगे. अच्छा हमको से Ini चाउमिन च्यालेन्ज खान्ने तंगयो जे चावा याबिन बाग पानिशमेन्ट तंगो 저거는 half plate. हाफ हाफ प्लेट नाइ तंगनि पायासा चयासा Punishment tu. Hai deh. Punishment mana bagi ready. Okay. Ani makan ke chicken bil mana. एक कता चिकन बनो एकै समय एक ही समय 1 2 3 and start. চ্যালেঞ্জ খাইকে মানে টেস্ট বুঝি আমি থামো তাতে ভাত ভাত চামাবাই शाबाश बेटा बहुत बढ़िया 나지 아니서 보였을까 비니까 되지 ओ साम परिष्कार फंगले थिके साम परिष्कार सादे कमे खै डर लाग्न नसुने चिनी च्यालेन्ज भिडियो नाइ हैके सामने परिष्कार के छ सानी 아니 सो पानिशमेन्ट नहार खाइकन नर भट्टे समाले तंगो अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सो पानिशमेन्ट थिके saya ampura asa kabang-kabang kita kadaka pati ka kaya na mo masuk सो पानिशमेन्ट कमी और तीनटा बर्फ तंगो अब sabwa तंगो दुईटा बुकुको मा दानाय 뭐라 꺼볼 수 있리 탕하나 ये पागल हो गया। sai pa na water ke पमुस तंदुना male buanu hon barta wa hospital telah na musuh itu ha teman सो भिडियो असक लगी कलक खाली दिया कपर च्यालेन्ज duita no dala na la he यस दुईटा दाना नै तीनटा नि बिसिन दुईटा सि हिंगाम तीनटा दारा
start. 1 minute. Mana masuk di next one baring naik. So, tinin video sejarahnya. Caca kahingke like, comment, share, and subscribe kayaknya tapok di. Zara ketalog nge subscribe kayaknya tapok di. Share kadi. Asana hor kaham. Tada, bye bye. Good night.